هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فنحن بارك الله فيك في حاجة إلى دعاة الخير، وخصوصا مع اشتداد الفتن وكثرة دعاة الضلال. Chers frères, mes chers sœurs, on a besoin, en cette époque, on a besoin des prêcheurs, les prêcheurs du bien. Surtout, on vit dans une époque de troubles, et aussi on vit dans une époque où les prêcheurs de l'égarement, ils se sont multipliés. نعم، وخاصة وجود الوسائل التي تنشر لهؤلاء دعاة الضلال. Et malheureusement, on vit dans une époque où ces prêcheurs de l'égarement, ils utilisent les moyens existants, ils sont nombreux, pour propager leurs égarements. والعياذ بالله. يستعملون الفيسبوك، يستعملون الواتساب، يستعملون تويتر، يستعملون طرق أخرى. Ils utilisent tous les moyens. نعم بارك الله فيكم. Ils utilisent tous les moyens pour propager leur poison. يعني ينشرون سمهم في وسط هذه الأمة. Ils propagent leur poison يعني au milieu de هذه الأمة. وأنتم تعلمون أن هناك حرب على الإسلام وعلى المسلمين. نعم، من كل النواحي. Et comme vous le saviez, il y a une guerre contre l'islam et contre les musulmans. نعم، de tous les côtés بارك الله فيكم. نعم، فعلينا أن نحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من دعاة الضلال. C'est pour ça qu'on doit faire attention en sachant que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a mis en garde contre qui? Contre les prêcheurs de l'égarement. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أننا إذا اتبعنا طريقهم فطريقهم يؤدي إلى نار جهنم. Et le prophète nous dit que si on suit leur chemin il mène en enfer. نعم بارك الله فيكم. وخاصة هؤلاء الذين تعلموا من الكتب أو أنهم لم يدرسوا. Et surtout ces gens-là qu'ils ont appris dans les livres, ou sinon ils n'ont pas étudié بارك الله فيكم. وأنا كنت في صوتية كنت حذرت من الدعاة الذين لا يحسنون اللغة العربية. Et moi, en sachant que moi, dans une autre audio, j'avais mis en garde contre les prêcheurs qui ne maîtrisent pas la langue arabe. قلت هؤلاء لا تتبعوهم. Ne les suivez pas cela بارك الله. لا تتبعوهم. فالناس الآن أصبحوا يتبعون هؤلاء الدعاة، ولكن من طريق أو يتبعون هؤلاء الدعاة لكن يستعملون العاطفة. Ça veut dire qu'ils utilisent des sentiments. Ça veut dire qu'ils les suivent parce qu'ils utilisent des sentiments. Certains de ces prêcheurs, ils vont utiliser certaines manières. Oui, mais non, mais la médisance, critiquer, etc. Nous, en sachant que la médisance c'est péché, le fait de critiquer c'est péché, إلى غير ذلك، هذا ليس معناه أننا لا ندافع عن دين الله رب العالمين. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ليس معناه أننا لا نرد على أهل الضلال. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répliquer aux gens de l'égarement بارك الله فيك. والحمد لله كنا قد حذرنا من بعض الأشخاص، والحمد لله تبين للناس حزبية هؤلاء وجهل هؤلاء وتعالم هؤلاء. Moi, il y a des années, j'avais mis en garde sur certains, ce qu'ils nous reprochaient les gens, mais après, subhanallah al-azim, on a su que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la religion. يعني c'était des ignorants, c'était des حزبي, c'était إلى غير ذلك بارك الله فيكم. نعم، فعلينا أن نعلم بأن طريقة السلف أعلم وأحكم. نعم بارك الله فيكم. علم السلف علم صافي. Le chemin de salaf بارك الله فيكم, c'est le meilleur chemin, et aussi c'est un chemin qui est pur بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنهم يأخذون دينهم من الكتاب والسنة. Parce que ces gens-là, ils prenaient بارك الله فيك, ces hommes, ils prenaient la religion du livre saint et de la sunna du prophète عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم بارك الله فيكم. إذن
نقول دعاة الضلال كثر. Ça veut dire les prêcheurs de l'égarement, ils sont nombreux. يعني سواء هنا في فرنسا أو في أوروبا أو في غيرها من البلاد، سواء ici en Europe سواء ici en France إلى غير ذلك. وكم أكثرهم حتى الآن بارك الله فيكم الآن يريدون أن يغيروا في دين الله رب العالمين. Ces prêcheurs de l'égarement, ils veulent du changement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu al-musta'an. قال لك il faut qu'on facilite. La hawla wa la quwwata illa billah. وكأن ديننا دين عسر. C'est comme ils sont en train de dire que notre religion c'est une religion qui est dure. لا بارك الله فيك. نحن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. نعم بارك الله فيكم. ديننا دين يسر. Nous, si on a une personne qui est malade, il ne peut pas faire la prière assise, on lui dit, il ne peut pas la faire debout, on lui dit, fais-la assise. Si il ne peut pas la faire assise, on lui dit, fais-la sur le côté. Il a غير ذلك بارك الله فيك. هذا هو ديننا حفظكم الله. Nous, si la personne, elle ne peut pas jeûner parce qu'elle est malade, etc. On lui dit, non, tu jeûnes pas, بارك الله فيك, c'est là une maladie chronique. On lui dit, tu jeûnes pas, وتخرج الفدية. هذا هو ديننا بارك الله فيك. لكن هؤلاء لا يعلمون. أصحاب التعالم بارك الله فيك، هؤلاء متعالمين. الآن والله أصبحنا لا نسمع إلا التعصب لفلان وعلان. سبحان الله العظيم. Maintenant, il te dit, est-ce que tu suis ce cheikh? Ah, si tu ne le suis pas, tu es égaré. Est-ce que ta'assub, ils se sont plus accrochés aux gens que à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم طرقهم منحرفة. نعم فهم على منهج فلان وعلان. Ça veut dire ceux-là ils suivent le manhaj de فلان وعلان. سبحان الله العظيم. وهذه الطرق بارك الله فيكم تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الضلال والانحراف وإلى نار جهنم. Ce chemin, il ramène les gens vers quoi? Il les amène vers quoi? Vers l'égarement. Il les amène vers l'enfer بارك الله فيك. فالبعض ينتسبون للإسلام لا حقيقة بارك الله فيك. Ça veut dire qu'ils se disent musulmans mais pas en vérité سبحان الله العظيم. Pas une vérité بارك الله فيك. إذا نقول نحن ننصح الشباب. Le conseil qu'on donne à nos enfants, à nos jeunes, etc. نقول لهم اطلبوا العلم. Apprenez la science بارك الله فيكم. اطلبوا العلم. اهتموا بالعقيدة. Donnez de l'importance à la croyance بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك. تمسكوا بكتب السير. Surtout la sira, je crois, lisez-la, subhanallah al-azim. N'attendez pas qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont, il y a certains gens, ils ont dit que l'autre, il a le diplôme de la laïcité. Avec ça, il peut prêcher. La hawla wa la quwwata illa billah. On parle de la religion, subhanallah al-azim. On parle de, نحن نتكلم عن الدين. وما هي العلاقة وش هذا بارك الله فيك دين لا لايسيتي توسا. لا نحن دين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى جي الله إلى جي son messager. نعم وهذه المسألة تحتاج إلى أهمية عظيمة بارك الله فيكم. ولا تغتروا بهؤلاء الدعاة. C'est pour ça on dit que ce sujet il a de l'importance بارك الله فيك. Et surtout ne vous faites pas avoir par ces prêcheurs qu'on voit qui se font de la pub de partout. Vous rentrez sur Facebook, telle personne et telle personne, ils essayent d'embellir leurs vidéos, leurs audios, etc., avec des chants, avec des, etc., pour attirer les gens envers eux, كما يفعل الشيطان, comme il fait الشيطان. احذروا هؤلاء بارك الله فيكم. لكن أنتم كونوا مع من يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. Soyez avec les gens qui disent قال الله, il a dit Allah, il a dit son messager. نكتفي بهذا القدر سائلا من الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.